So hello guys, welcome back to BLS Motor Vibe. ଆଉ guys ଆଜିର ରାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛି କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟୁ ବାଲେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ନା ମୋ ଗାଡି ଭାଇ 125 cc ର ଗାଡି, ତ ତାକୁ ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ସେମଥିଙ୍ଗ ମତେ ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ତ ଦୁଇ ଜଣକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି କି ଯୋଉଟା କି ଦେଖଉଛି ମୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପହଞ୍ଚିବି 5:06 ଆଉ 590 କିଲୋମିଟର ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡି ମାଧପୁରରୁ ମୁଁ 13 କିଲୋମିଟର ଅଲରେଡି ପଳେଇ ଆସିଲିନି, ଆଉ ଏବେ ମତଲବ ସିଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି, ସିଟି ତ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମାଧପୁର ଟୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ट्रैफिक था यार, हमें चलो ट्रैफिक सहित सकाल सकाल भाई किसी मतलब नहीं, आराम से चलो। आ सिटी रो नजारा देखि पारछ तो केते सुंदर लागुची। सिटी माने भाई सकाल सकाल मॉर्निंग रे ब्लॉग बनेबो बहुत बढ़िया लागे सिटी रो। यही सब जिनस मु राति 3 उठिकी भाभी कि 4 ही बाहरी पड़ी, ट्रैफिक तो नथिबो एटलिस्ट, किंतु मनीष तो जीवन में जहाँ भाभी थाए सेटा जदि हेइ जाता ताले बहुत किसी मनीष करि पारंता। लगेज टा पुणी खुली गला आउथरे, तो ताको पुणी ठीक ठाक करिकी यार शस भी बहुत जोर लगे, माने खरा भी बहुत जोर से आसीगला नहीं। जो जिनटा मुझे भाभी माने खरा बाहर बेलू मुझे एटलिस्ट सेतलकू 150 किलोमीटर पखापाखि क्रॉस कर सारी जो भाभी किंतु ना हेई पारिबनी से जिनस। मत तो लगुच कि विशाखापाटना पहुंचु पहुंचु माने राति हो, बर्तमान देखा टाइम से 5:05 देखा, बर्तमान 5:19 देखा। सबू टाइम तो मोर एठी वेस्ट होउची। एबे हमें चलचे NH 65 रे, आउ 40 किलोमीटर हमें क्रॉस कर सारलेनी, तो टाइम भी सही बड़े हो गलानी, 7:30 हो गलानी टाइम। आउ माने एटा एनएच भले मते लागू ही नै, को माने एटी एते रास्ता खराब तुमको निजे भी जब देखुथुओ माने सब आडे से ये मारा ही छी, तो को कहू छु भाई रास्ता जो खाला फला गने ताको मारू छथि पट्टी की या कोन मु जानले, सब रास्ता रे सही भले मारा ही छी। प्लस मो लगेज भाई माने मु कोन किछि बुझी पानु, मु से बारमार ढिला होउची, मे भी मु बांधी पानु ताको। आउ जो आगो बैगटा ये तो प्रॉपर सेट हो जाइए, किसी प्रॉब्लम नहीं। तमे देखो तुमको कहीं एंगल न लगे कि एटा गोटे हाईवे बोली, देखो माने हाँ एटा हाईवे, किंतु एते ट्रैफिक भाई को हाईवे रू मैं देखिनी। तो एबे चलची मु NH 65 पर NH 16 को धरिबी, तापाई बहुत दूर अच्छी। राइट टा जा हो माने जत्ते भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जत्ते बड़े एई भले सब नजारा देखिया पे मिले ना रास्ता रा गला बेले, सेते तमे से सब जिनस भूली जियो जे सब तमे स्टार्टिंग बेले कष्ट करथियो। माने राइड स्टार्टिंग बेले जमती मोर असुविधा हला, सेमती बहुत जनकर असुविधा होतो ना, कि जते सुरखुर रे गुटे राइड होआ पे स्टार्ट हो जाए ना, जमती मु एबे माने एबे 51 किलोमीटर ला, 51 किलोमीटर भीतर मु पाखा पाखी 6 ରୁ 7 थर पाखा पाखी मु पछ लगेज टाको मु माने बांधी सारलेनी। एबे पुणी उल्हेई ताको आउ थरे बांधा बुंदी करली, तो जा एबे पूरा ठीक अछि। तो एबे मु 51 किलोमीटर पळे आसलिनी, जो बुझु जे एटा 51 किलोमीटर ए राइड पाई बहुत छोट पॉइंट
छोट नंबर पूरा कंटिन्यू आमे 70-80 पूरा भगे आमे तो देखा जाऊ आमे केतेबेले पहुंचुचे माने NH65 टा पूरा मु जेतेबेल तो आसुचे NH65 पाखा बाकी 15 किलोमीटर पाखा बाकी हो जिवो टोटल काम चलची भाई टोटल काम चलची को जगह रास्ता खराब को जगह एभले काम चलची माने साटिस्फैक्शन लागुनी रोड रो जीवा पई मे भी जदी मु 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रोड जाई थांती ताहले बेटर होई थांता ने सेटा आरपटे देई कि एटा आसले रामोजी फिल्म सिटी देई गिरी आउ सेटा थिला हमर गच्छीपल्ली सेपट एरिया देई मतलब एयरपोर्ट एरिया देई गिरी थिला सेटा गैस हैदराबाद परे एटा होची फास्ट टोल गेट जोटा की 80 किलोमीटर पर एटा फास्ट टोल पाखापाखि 6टा कि 7टा पाखापाखि टोल अच्छी आ एपटर पार्किंग भी देइछि कि जेमति सब ट्रक वाला आसिगिरी एठी माने तांकर रोसी बुसे खाई की बने की खाई को पारिए रेस्ट टिके नहीं पारिए से भलिया खाली ट्रक वाला ने माने टोटल समस्त को पई गोटा हाईवे पाखरे सब गोटे गोटे फैसिलिटी रखि तांती सरकार बाई रोड जदि हम बाइक रे जीवा ना कार रे गले मजा अछि हेले बाइक रे मजा नाही तमे जदि बाइक रे जाउछो एजे सब जिंस गुडा देखुछो पहाड़ पहाड़ गछ भाई जंगल फंगल आसीबो एई गुडा ही तो भाई दुनिया तो दुनिया को बाहर ले तो जानी पड़ी कि भाई तमे किए ठीक अछि दुनिया को बाहर दुनिया रे माने दुनिया एते बड़ तमे ता भीतर गोटे पिंपुरुडू भी छोट बुझी पालो जतबे तुम धीरे धीरे करी पूरा दुनिया बुलियो ना सेतबे तुमको बहुत किछि शिक्षा पाई भी मिलियो बहुत किछि माने तुम विश्वास भी करन थिबो कि मत एति किछि मु शिखि पारिबी तुम कथा कहू कि जोटा तुम शिखि पारिबो तो घर बसी रहिले किछि हबनी भाई तुम पाखरे 125 सीसी बाइक थाउ या 100 सीसी थाउ कि 70 सीसी भी थाउ ठीक अछि लुना भी थाउ प्रॉब्लम किछि नै बस तुमको 3टा जिनस ध्यान रखियार अच्छी गोटे हूँ बाइक रो मेंटेनेंस जिते पुराना गाड़ी हो मेंटेनेंस मन रखा दरकार प्लस ऑन टाइम सर्विस प्लस बाइक रो क्लीनिंग 3टा जिनस इम्पोर्टेंट ये 3टा जिनस जो तुम ठीक ठाक रखी पारुछ भाई तुम तो शौकिनिया मनीष दुनिया के नहीं वाह देखो भाई देखो केते सुंदर बढ़िया नजारा देखो कहीं ना मैं ऑलरेडी 133 किलोमीटर पड़े आसले एबे भी कंटिन्यूअसली हमें NH65 रे चलचे आगे देखे केते सुंदर पहाड़टा आशा के दिए काटी गुडा देछंती किंतु जाले पहाड़टा पहाड़ ना आ काटी देले कोन ता नाडरा माटी हिजो ना वो टांकी पूरा फुल गोटे आनी एटा कि 885 टकर तेल पड़ता बर्तमान 2टा स्ट्रिप गली पड़ा आउटा अच्छी देखा जाओ केते किलोमीटर जाई पारुछ गाइस एटा पड़ीगला सेकंड टोल गेट तो भाई गोटे घंटा पूरा रेस्ट नहीं गले आमे बाहर टाइम वेस्ट करवानी बहुत टाइम वेस्ट करदे आमे बाहर स्लोली स्लोली बोलते पड़ू जगटा भी भल थिला एबे गाइस भल कहले हो बोले गूगल मैप मते देखैला नहीं 7टा बेले पहुंचबी
ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଗଛ ଭଳିଆ ଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଳସଜ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଦେଖିଥିଲି କି ତାଳସଜ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଗଲେ ଯଦି ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବ ଗାଁରେ ଭଲ। ଏଠି 50 ଟଙ୍କାକୁ 3ଟା 4ଟା ଦେବେ, ମାନେ 30 ଟଙ୍କାର 3ଟା 50 ଟଙ୍କାର 5ଟା, ମାନେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଗାଁର 20 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଯେ 20 ଟଙ୍କାର ଦେବ ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ପୁରା ଆଠେ ପେଟିକି ଖାଇବୁ ତାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖ, ଦେଖଛ ତ କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଲି ପଥର, ଖାଲି ପଥର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ହବ, ୟା ଭିତରେ ପାଣି ଚାଲିବ, ମାନେ କି ହିସାବରେ ସେ ପାଣି ଗୁଡା ଚାଲୁଥିବ ତମେ ଖାଲି ଭାବ। ସେପଟେ କେବୁଲ ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ ବ୍ରିଜ ଅଛି ରେ ଭାଇ। ସେଟା କୋଉ ଜାଗାଟା? ବାକି ରାସ୍ତାଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଗୁଡାକ ପାଖାପାଖି ସଜେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗୁଡା। ସବୁ ମାନେ ସେ ହାଇୱେ ବି ଆସିଲା ବେଳେ 63 NH ର ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଥିଲେ। ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଲର ବୁଷ୍ଟେଡ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ଏଇଗୁଡା ଫୁଲ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନଲାଇଟ ପଡୁଛି ନା, ସେ ଆହୁରି ଗ୍ଲେଜ କରୁଛି। ପୁରା ଡାଳ ଫାଳ ଯଦି ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ କାଟିକି ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବବଲିଂ ଇସୁ। ଦେଖ କେତେ ଜୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଲୁଛି ଦେଖ, ଦେଖୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ କେତେ? 60। ଗାଇସ୍ ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଲାଗୁଛି କାନ ଫାଲା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବଡି ପତ୍ର କାମ କରୁନି, ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ବଡି। 300 କିଲୋମିଟର ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇଜାକର ବୋର୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ଏବେ ଆମେ ଲୋକେସନ ମାରିକିନା ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସକାଳେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ତ ରିସ୍କ ନେବାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଯେହେତୁ ପକେଇଦେବା କଥା, ରିସ୍କ ବିଲକୁଲ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ବି ଟିକେ ହାଇୱେରୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ମାନେ ସିଟିଆରୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାନେ ମିଳିବ ଆଉ। ସେ ଲୋକଟା ପଳେଇଲା, ମତେ ବି ପଳେଇତେ ହବ ଆଉ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି, କେତେ ଭିଡ ଦେଖୁଛ? ପୁରା ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ଏପଟେ ସବୁ ଧାନ ପାନ କାଟିକି ଶୁଖେଇ ସାରିଲେଣି ନାଇଁ। ବିଶାଖାପଟନମ 200 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ନଦୀ, ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। वाह बढ़िया लगुचे ना। अरे हाँ मन पड़ा, एटा सही नदी, ये ट्रेन रे आसला बेले जो नदी पड़ेनी, मन पड़ा ना। अरे मु तो मानू खोज यार, ट्रेन रे आसला बेले गोटे नदी पड़े, जे हैदराबाद आसते से जानती हो, तो गोटे नदी पड़े, एटा सही नदी की नदी नाम मु जाने नी, तो भलो नदीटा। ट्रेन ट्रेन लाइन टा सही एटा, सेटा भी ट्रेन लाइन, किंतु तार व्यू बढ़िया आसे, बहुत बढ़िया व्यू आसे तार। ए सब जगह गुड़ाक ना ऑलरेडी वर्षा हो सारानी, पाखापाखि आहरी 200 किलोमीटर थिला, सेतेबेले माने सेपटे पूरा ठंडा ठंडा पवन लागुतला। से जगार पहुंचला पर जना पड़ला कि माने बहुत जोर वर्षा होई एठी हला, से माने एठी नहीं, से नाम जानिनी मु सेगुडा,
କିନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଡି ନେଇଛି, ଏତେ ଜୋର ସେ ପବନ ପବନ ହେଇଛି ସିଆଡ। ଯାହା ହଉ ମୋ ଟାଇମରେ ତ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇ ସାରିଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ, ଦେନ୍ କିଛି କିଛି ଉଦା ଅଛି ନହେଲେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ଉଦା ଥିଲା, ଏଇଟା ଶୁଖା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ପଛ ସବୁ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରେ ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ରେ ଛିଡା ହେଲି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପାହାଡ ପାହାଡ ବି ଦେଖାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ହେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବିଶାଖାପାଟଣା ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରହିଲା ଆମର ସେପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତ, କଣ ଧୂଆଁ ଭୁଆଁ ବାହାରୁଛି, ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ନଦୀ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଲୱେ ର ପୋଲ, ଏପଟେ ବି କଣ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇ। ଏ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ମତେ କିଆଡେ କିଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଅଫିସ ଭିତର, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସେଗୁଡା। ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇନି ସିଧା। ୟାକୁ ହିଁ ଜଣା କି କେପଟେ ଦେଇକି ମତେ ନଉଛି। ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲି, ବାସ୍ 6 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଉ ଆର କେ ବିଚ୍ କୁ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲି, ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଠି ହୋଟେଲ କୋଉଠି ଖୋଜିବି। ବିଚ୍ ତ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବିଚ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ହୋଟେଲ, ଏ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। कैलाशगिरी 5.6। ତ ଭାଇ କିଛି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତ ରୁମ୍ଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ବେଡ୍, ଆଉ ଏସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏସି କାମ କରୁନି। ଦେନ୍ ଟିଭି ଅଛି, ଟିଭି କାମ କରୁନି। ତ ଯାହା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। The next morning.